Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Before we start to study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then after we have a mid test, setelah kita melakukan penilaian tengah semester, anak-anak semua sudah melakukan penilaian tengah semester, dan I would like to continue our lesson today in learning English. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita di materi berikutnya. And before we start study, I would like you to prepare your English book. Jangan lupa disiapkan buku bahasa Inggrisnya. Dan kita akan melanjutkan materi kita di halaman ke-24, page 424. And then we talk about because and because of. We talk about because and because of. Okay, check it out. Ya, baik, silakan disimak baik-baik halaman ke-24. Kalian bisa lihat it's talking about because and because of. And the first one, yang pertama kita mempelajari terkait dengan because. Ya, coba kalian bisa lihat. Because is a conjunction which connects two sentences. Both sentences must have a subject and a verb. The pattern is sentence, because, and sentence. Example: I like pop because it is nice to hear. I like pop, sentence, kalimat, ada because, it is nice to hear, ini juga kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena kalimat itu terdiri dari subjek dan verb, atau subjek dengan predikat itu sudah bisa disebut dengan kalimat. Makanya ini memenuhi syarat kalimat. I like pop, this is subject, this is verb, kemudian this is object. Because it is nice to hear, it subject, is sebagai verb to be, dan nice to hear sebagai preposition atau sebagai objek. Nah, kemudian yang kedua, because of. Because of is a phrasal preposition. A preposition should always be followed by a noun only. Pattern, sentence, because of, and noun. Nah, coba kalian bedakan. Kalau because itu sentence plus because plus sentence. Tapi kalau because of itu sentence plus because of diikuti dengan noun. Nah, noun itu apa? Noun adalah kata benda. Sekarang kita lihat example-nya. I don't like rock because of my mother. I don't like rock because of my mother. I don't like rock, it is sentence, ini kalimat. Because of my mother. Karena my mother bukan kalimat. My mother adalah noun, kata benda, tunggal satu. Jadi kalau diikuti because of itu kata benda saja. Tapi kalau diikuti oleh because maka harus kalimat. Di sini aja pembedanya. Pembeda antara kedua jenis ini, yaitu because and because of. Kalau because sebelumnya kalimat, sesudahnya juga kalimat. Tapi kalau because of sebelumnya kalimat, sesudahnya kata benda. Nah, anak-anakku semuanya kelas 6. Now let's practice. Mari kita praktek writing halaman 25. Kita bisa lihat halaman 25, dan buku kalian disiapkan, alat tulisnya disiapkan, and write the answer based on my guidance, ya. Ikuti saya akan tuliskan jawabannya. Nah, kamu pun sama, kamu bisa tulis di buku paket kalian. Oke. Ya. Fill in the blank with because or because of. Sekarang kita lihat ya, number 1. I don't like rap. Bla bla bla. It's hard to understand. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini pasti kalimat semua yang ada di depan. Ini kalimat, kita lihat belakangnya. Oh, ini juga kalimat. Karena apa? Karena lengkap. Ada subjeknya, ada to be-nya, ada
ada objeknya atau preposition. Berarti number one, the answer is because. Silakan ditulis di buku paket kalian. Yang kedua, she's like singing. It is her hobby. She's like singing. It is her hobby. It is her hobby juga sama. Ini kalimat. Maka jawabannya adalah because. Okay. And then number three, we can't go to the concert. The rain. Ya, kamu lihat ke belakang. This is the rain. Ini hanya noun, bukan kalimat. Ya, ini bukan kalimat, hanya noun. Berarti we can't go the concert. Kalau noun menggunakan apa? Menggunakan because of. Sesuai rumus tadi. Ya, kamu lihat. Kembali lagi ke halaman 24. Sentence because of and noun. Nah, karena rain adalah noun, maka jawabannya adalah because of. Terpisah. Okay. And then next, number 4. Our teacher didn't come. Blah blah blah, he is sick. Kita lihat he is sick memenuhi syarat. Ada subjeknya, ada to be-nya, ada sick-nya. Lengkap, berarti ini kalimat. So the answer number 4 is because. Ya, ditulis di buku paket kalian ya. Bukan tugas, ini latihan ya. Tidak perlu difoto dikirim ke saya, tidak. Nanti ada tugas tersendiri. Number 5. I'm late to school. The traffic. Traffic is single ya. Ini kalimat tunggal. Berarti ini kata tunggal, berarti bukan kalimat. Ini kata tunggal berarti bukan kalimat. So this is noun. Karena noun, so the answer is because of. Okay. Number 6. She is sad. Her cat is lost. She is sad. Her cat is lost. Her cat is lost. Kalimat sempurna. Ada is-nya, ada subjeknya. Subjeknya her cat. Maka ini disebut kalimat. So the answer apa? Jawabannya adalah because. Number 7. I can't sleep. The music is noisy. Nah, ini lengkap juga. This is subject, this is to be, dan ini object atau preposition. Complement, sorry, not preposition, complement, pelengkap. Nah, berarti apa? Lihat ke belakangnya aja. Berarti jawabannya because. Number 8. They must practice every day. The music competition. The music competition nggak ada subjeknya, nggak ada complementnya. Ini hanya sebuah kata noun. Kompetisi musik, music. Berarti apa? Kalau noun saja berarti jawabannya because of. Okay. And then number 9. I'm happy of you. I am happy because of you. Single, satu, noun, nggak ada tambahan apapun. And then number 10. I'm happy, blah blah blah, I met my grandmother. I met my grandmother. Complete, ada subjek, ada verb, ada my grandmother. Lengkap, bukan tunggal ya, bukan sendiri, bukan kata tapi kalimat. So the answer number 10 is because. Okay, do you understand all about because and because of? And don't forget to strengthen your understanding. Jangan lupa untuk memperkuat pemahamannya dengan melihat note because and because of. Kalau because diikuti kalimat, kalau because of diikuti kata benda, satu atau dua, yang penting bukan kalimat. Oke. Okay, that's all about our learning today. It's about because and because of. Don't forget to have an exercise. Dilatih di rumah, diulang lagi, dibaca lagi, dipahami materinya,
dan dicatat apa yang sudah Mr. Fuad sampaikan tadi di dalam video, dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Thank you for watching, thank you for your attention, and see you on the next occasion. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.